धन्यवाद पुनर्बार समस्त नमस्कार नमस्कार एक्चुअली मु कवि तेणु से मोर कविता शीर्षक मो कविता अनावरण तेणु जिते पाइली जो पाइली जमी पाइली लिखी मु प्रकृति आम एत कार्य जटिल अच्छु चैती पालन करने मैडम कहले आम कविता आसन करवा निश्चय करवा हाँ मैडम करवा से करवा भितर आम बर्तमान केतबे कौन लिखा जाए किसी मुझे जानी तेणु जहाँ पारी जिते पारी विभिन्न परिस्थिति कौट कौन कर पाखे परसी केते भल लगे न लगे मुझे जानी तेणु ये कविता मोर गीति कविता प्रथम कथा हूँ ये मोर जिला नुहे कि मोर चाकरी प्रथम डिपार्टमेंट नुहे से आधार में प्रथम पदवी आसो तेणु ये कविता गुड़िक कहला बेले मना मना जेहतु कविता की तेणु मझे मझे किसी पृष्ठभूमि देवी जो पदे पदे लिखी कह प्रथम कविता हूँ प्रथम पदटी हूँ मु सेपारी मनीष एपारी आसी सेपारी मनीष एपारी आसी जगह तोड़ी थी एपारी रही सेपारी ठिकना से दिन भूली गली एपारी रही सेपारी ठिकना से दिन भूली गली एपारी मनीष आपणार हेला एपारी मनीष आपणार हेला सेपारी मनीष पर अल्प रहणी एपारी रे सिना लागे जुग जुगांतर अल्प रहणी एपारी रे सिना लागे जुग जुगांतर एहला क्रमशः अछि जेतेबेले जागा छाड़ी सेतेबेले क्रमशः पद गुड़िक हुए तो जोड़ी हिजु इतिमध्ये मोर पितृ वियोग घटी सेମିତି एक दुख समय आखि उदा अंतर उदा तेणु गोटे पद आसला जीवन टाक जीवा पड़ा पूर्व जो जीवन जीवुली अलग प्रकार जीवुली बर्तमान केमती जीवुची से एक कविता से एक पद जीवने जानिले बंचिबा हुए जीवने जानिले बंचिबा हुए केमिति एकला होई फुंटा डाले बसी दिगहरा पक्षी केमिति माबाई हाई फुंटा डाले बसी दिगहरा पक्षी केमिति माबाई हाई नाउरी नथिबा ना उजाणी ढेउरे केमिति खोजई आउजी जीवार राहा क्रमशः तेणु ये दुखर पर गोटे सुखद मुहूर्त मोर परिवार को लेकिन मुझे कहली टिके आपण मानकु एटे टिके हल्का कर दे मोर पत्नी होछन घरणी ताकर सौगेला घर काम करबा पिला मान कथा बुझिबा मो कथा बुझिबा एठी मु मतन ना अधिकारी हिसाब से किसी कहूँ अपन पाखे गोटे साधारण मनुष्य कवि हिसाब से मोर भाव व्याख्यान करुँच तेणु से पदटी आनी एमती गोटे घटना है कौन विरक्ति पिला मैंने कौन कर माने अभ्यास है से सफा कर जहाँ भी हो सफा करेंगे बेले बेले मन न पड़े सफा करता जिन को आउे सफा मुझे खोजला बेल मो सार्टा कहीं मामा सफा कर तो एमती एक परिस्थिति पिला माने कौन दुष्ट होला बेलू मु टेबुल ऊपर बसी कौन लिखुची से टेबुल कि कौन करे कहता है कान में पड़ेला हाँ मुझे तो चाकराणी पाइछ पिला चाकराणी मागणा चाकराणी पाइछंती मो पाठ हठात बाहर गला केते पैसा लबा कहू से जो विरक्ति भाव रे वर्ड चाहिए मु के कहले तापर गोटे ओठधार रे गोटे भाषा आसीला से गोटे पद आसीगला भावना विलास भंगा अलसरे किए भरी दिए मन कलसरे कहा मिठा हस साधे मधुनास किए से राजकुमार भावना विलास भंगा अलसरे किए भरी दिए मन कलसरे कहा मिठा हस साधे मधुनास किए से राजकुमारी साउंडा बंत जाए पुणी लोटी आमा मना होई चालू चालू झुंटी भारी भल लगे सुनिबा पाई तापर तो शब्द थी तापर मो पास असला गरम चा आ जो बिस्किट को खाइले काजू कुर्ता बिस्किट बेसी कथा करे ये गला पुणी मोर परिवार को नहीं गली मु दिने गला बेले तो मोर रिमोट रे खेलुची रिमोट कार पाखे सो माँ
ବିରକ୍ତ ହେବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି ପାଠ ପଢୁଛି ମଝିରେ ଗଲାବେଳକୁ କଣ କରୁଛି ନା ରିମୋଟରେ ଖେଳୁଛି କହୁଛି ଯେ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ କହୁଛି ରିମୋଟ ଚିପୁଛି ଘର ଖେଳୁଛି ମତେ ଦେଇଦେଲେ ତୁ ଦିନେ ଦିନେ କାହାକୁ ଦବୁ ତ ମନ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଏଇଭଳିଆ କର ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ଚାଲିଛି ନା ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ କଣ ବୁଝୁଛି ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୀତଟା ବୋଲୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଁକୁ ଯାଇଥାଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବାରଣାରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପୁଅ ସିଏ ଫଟୋ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଇଏ କହୁଛି ଯେ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଏମିତି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କଳାକାରର ଜୀବନ କେତେ ଅସହ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ହରେଇଦେଲେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦବୁ ତମ ନା ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା ସେ ସବୁ କଥା ମଜା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେଟାକୁ କି କରିବା ଲାଜ କଣ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ ନିଶା ବା ଯୋଉ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହି ଦେଇଗଲା ଆମର ମାନେ କଳା ଜଗତ ସେଥିରେ ହର ଗୌରା ରାଇ ଉତ୍ତମ ମିନ ହର ଗୌରା ରାଇ ଉତ୍ତମ ମିନ ଶେଷେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସାଗର ହ୍ୟୁମାନ ହର ଗୌରା ଭାଇ ଉତ୍ତମ ମିନ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୌରା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାପରେ ରାଇ ମୋହନ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ମିନ କେତନ ଏ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଶେଷେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ସାଗର ହ୍ୟୁମାନ ତେଣୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଲେଖିନି ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିବି କେତେବେଳେ ଭାବି ମୁଁ ଜାଣି ମୋର ବେଶୀ ଭାବନା ଆସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଏ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକାର ସିଚୁଏସନ ଯେ ଆମ କଲେଜ ଯିବା ରାସ୍ତା ସେମିତି ପାହାଡ଼ ସାଇଡରେ ଝରଣା କୁଳକୁଳିକି ବହି ଯାଉଥିବ ଏମିତି ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଙ୍କିଂଟା ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ ଆଉ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଙ୍କିଂଟା ଆସେ ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଯାର ପତିତ ପାବନ ଝଣ୍ଡା ସୁଖେ ରଖ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇକୁ ସେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠୁ ମୁଣ୍ଡା ସେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠୁ ମୁଣ୍ଡା ବଢିଆ ତେଣୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ସବୁ କଣ ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଭାବୁ ଗୋଟେ ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ମଣିଷଟେ ହୃଷ୍ଟ ମନା ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ମଣିଷଟେ ହୃଷ୍ଟ ମନା ହୃଦୟ ମୋର ପାନ୍ଥଶାଳାରେ କାହାକୁ କରେନି ମନା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି କବିତା ମୋ ଆନ ମନା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି କବିତା ମୋ ଆନ ମନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସୁତ କଳା କାହ୍ନା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି କବିତା ମୋ ଆନ ମନା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର कवि गणेश्वर भट्ट चा कप झड़ घर कहानी आमर रे गौरा आजिकल कौन खाऊ नहीं एमती प्रकार